नमस्कार दर्शक बंधु मु चिन्मयानंद आपण मानक स्वागत जनाऊँगी द चिन्मय सुख यूट्यूब चैनल को। प्रथम थर करी जदि आपण मो यूट्यूब चैनल को आसी चाहे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं नोटिफिकेशन सिंबल को ऑल रे सेट कर दियंतु। Delays, all the legal tussles and all the political fights. The data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. A 5-judge bench scrapped India's electoral bonds. They have to just submit the details of the donors and the details of the parties which redeemed the bonds on the other. दर्शक बंधु सुप्रीम कोर्ट फाइनाली इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कही खारज करदेले। 2017 केंद्र सरकार एई बॉन्ड को लागू करथिले। जनवरी 2017 रे फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ एक प्रेस रिलीज रे कुहा जाइथिला जे पॉलिटिकल पार्टी रो फंडिंग रो व्यवस्था को परिष्कार करिवा पई सरकार एई योजना अनुसार राजनीति रे कला अर्थर प्रभाव को रोकिबा पई एवं पॉलिटिकल पार्टी गुड़िकरे योगदान करने को चाहूथिगा व्यक्ति विशेष एवं कॉर्पोरेटर मानक एक आईनगत स्वच्छ मेकानिज्म जोगाइबा एही बॉन्ड रो धारणा थिला। केवल एही बॉन्ड फॉर्मूला को आनिबा पई मोदी सरकार राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि कानून, आयकर कानून एवं कंपनी एक्ट रे संशोधन करथिले। तेणु सुप्रीम कोर्ट से सबु संशोधन को रद्द करदेले। सुप्रीम कोर्ट रो 5 जजेस बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खाना, पीआर गोगोई, जेबी परिवाड़ा एंड मनोज मिश्र 2023 नवेम्बर रे ए केस रो सुनानी करथिले और राय को संग्रहित करथिले। फेब्रुआरी 15 रे सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द। जेतेले राम मंदिर केस रो राय आसिला पूरा बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करथिला। कौन आज से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दउछि? कौन बीजेपी मानिबो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक बोली कहिला सेटा मोदी जी को सरकार आनिथिला बोली? हेले सुप्रीम कोर्ट ए सबुर पर्दाफाश कर देछि। भारत को जेते बेले मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही मोदी सरकार वाह वाह साउंडुचंती सेते बेले ए असंवैधानिक कानून काहेकि आनिथिले? सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहिछि जे ए कानून केवल निजर फायदा पाई अणा जाइथिला। माने कंपनी ठू चांदा नेब आ कंपनी को कोटी कोटी टंकार प्रोजेक्ट धरै दब। कंपनी एक्ट रो संशोधन आनी मोदी गवर्नमेंट एहा करथिले जे को कंपनी निज इच्छा रे जहा भी चाहिबो से चांदा पॉलिटिकल पार्टी को देई परिबो, जहा संविधान रो अनुच्छेद 14 को उल्लंघन करूछि। काहे कि ना पूर्वरु कंपनी एक्ट रे एया थिला जे जेउ कंपनी लगातार 3 वर्ष धरी प्रॉफिट रो थिबो से केवल निज प्रॉफिट रो 7.5% ही चांदा देई परिबो। मोदी सरकार असंवैधानिक कानून आनी एटा करदेले जे को कंपनी जेते इच्छा चाहिए भी चांदा देई परिबो, कंपनी प्रॉफिट रे थाउ कि कंपनी लॉस रे थाउ। आउ ताहा मध्य ही हेछि बहुत कंपनी लॉस रे अछंती, केही केही कंपनी निज कंपनी स्टार्टिंग रो वर्षे 1.5 वर्ष भितर हजार हजार कोटी टंका बीजेपी गवर्नमेंट को देई चलिछंती। तेनु को कंपनी केते कोन देइछंती ए विषय रे आमे आगो को जानिबा वीडियो। जेतेबेले 2017 रे ए इलेक्टोरल बॉन्ड कानून आसिला सेतेबेले आरबीआई मध्य आपत्ति रखिथिला कि एमिति वेरे बॉन्ड नेबा उचित नु। आरबीआई सह बहुत सारा बैंक अछंती दर्शक बंधु जो माने आपत्ति जणैथिले। एही माध्यम रे इलेक्टोरल बॉन्ड जदी निया जाय ताहेले बहुत धोखाधड़ी हेबो बोली से माने सरकार को मध्य जणैथिले। मनी लॉन्ड्रिंग हेबो माने पैसा जदी फर्स्ट पार्टी रो ताहेले बॉन्ड किनिबो सेकंड पार्टी आ एई वे रे पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारा पैसा पाई परिबे और बहुत सारा चांदा उठे भी पाए। हेले मोदी जिंगर गवर्नमेंट बाहर निजकू स्वच्छ देखेबारे व्यस्त हेले इंडिया रो लोकन को धोखा देवा पाई से कानून को जेमिति हेले आनिले। ताहेले कोन आमे एटा कहि परिबा मनी लॉन्ड्रिंग करिवा पाई ए बॉन्ड रो कानून अणा जाइथिला, जोठी अपोजिशन लो बहुत लोकन को मनी लॉन्ड्रिंग
ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଠି ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ କରୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ କି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ କରି ଦିଆଗଲା। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କମ୍ପାନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇଦା ବି ପାଇପାରିବ। ଏଡିଆର ଜଗଦୀପ ଜୋକରଙ୍କ ସହ ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲୋକେଶ ଭତ୍ରାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଫ୍ରଡକୁ ସବୁ ପାଖରୁ ଘେରି ନେଲା। ଲୋକେଶ ଭତ୍ରାଙ୍କର ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ କହି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲା ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହୁଥିବା ମୋଦିଜୀ ସବୁବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏତେ ସ୍ପିଚ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜ ପାର୍ଟିର ଟ୍ରେଜରୀ ଭରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଭଏଡ କଲେ? କଣ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠିବା କଥା ନୁହଁ? ମୁଁ ସଲାମ କରୁଛି ଲୋକେଶ ଭତ୍ରା ପରି ଡେମୋକ୍ରେସିର ସଚ୍ଚା ସିପାହୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରେ। ଯୋଉ ଜନତାଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଯୋଉ ଜନତାଙ୍କର ଭୋଟ ପାଇ ମୋଦିଜୀ ଦୁଇ ଥର ଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଏଇଆ କହିଲା ଯେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ କି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଉଛି। ଏବେ ତ ବୁଝିଯାଅ କଣ ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା କି ଡୋନର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖିବାକୁ। ଏଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ବଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ଏସବିଆଇ ପାଖରେ ଅଛି। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବ। କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ। ତା ମାନେ ଯଦି ବି କୌଣସି ପାର୍ଟି ଅପୋଜିସନରେ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ ପାଖରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାପରେ ରେଡ୍ ବି କରିପାରିବ। ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ କେସ୍ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଡ୍ ପଡିଲା ପରେ ବିଜେପିକୁ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଜଣାଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି। 6,500 କୋଟି ବିଜେପିକୁ ଚାନ୍ଦା ରୂପରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ବିଜେପିକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉପରେ ଇଡି, ସିବିଆଇ, ଆଇଟି ରେଡ୍ ପଡିଥିଲା। ବେସିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହଉଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ରେଡ୍ ତାପରେ ଚାନ୍ଦା, ନହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ତାପରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ତେଣୁ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଧନ୍ଦା ନିଅ, ପିଓର ବିଜନେସ। ଭାରତରେ ଟୋଟାଲ 16 ଲକ୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଓନ୍ଲି 1300 କମ୍ପାନୀ ବଣ୍ଡ କିଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଅପୋଜିସନ ଯୋଉ ବାର କହୁଥିଲା କିଛି କମ୍ପାନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତା ଏଠୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଣ୍ଡ କିଣିଥିବା କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର ଗେମିଂ। ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ କିଣିଛି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆଇଟି ରେଡ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଇମାନଦାରୀ ପଚାରୁଛି ଆଜି ଏ ଦେଶ। ଆଉ ଏ ପଇସା ୟୁଜ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ମେଣ୍ଡେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏମଏଲଏ କୁ କିଣି ନିଅ ଆଉ ନିଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଜେପିକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କମ୍ପାନୀ ବିଜେପିକୁ 100 କରୋଡ଼, 500 କରୋଡ଼, 1000 କରୋଡ଼ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପିଏମ ମୋଦି ଆଉ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ? କାହିଁକିନା ଅମିତ ଶାହା ବି 2,000 ଟଙ୍କା ବିଜେପିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଟେରୀ କାରବାର କରୁଥିବା ଫ୍ୟୁଚର ଗେମିଂ କମ୍ପାନୀ 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ କିଣିଛି। ବଣ୍ଡ କିଣିବାରେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଦେବା ପାଇଁ ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ପଇସା? ମେ 2023ରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା 457 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ତ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଏ କମ୍ପାନୀ ବଣ୍ଡ କିଣି ଚାଲିଲା, ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ବି ଏଇଟା ଘୋଟାଲା ନୁହଁ ତ ଆଉ କଣ? ନା ଏବେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି?
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ମୋଦିଜୀ ନିଜର ନାକାମିକୁ ଛୁପେଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और किसने खर्च किया है क्या? ये तो मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। देखिले दर्शक बंधु, इलेक्ट्राल बॉन्ड रो भूल को लुचेबाकू जाई मोदीजी केमिति भूल इनफॉरमेशन दउचंती। एक्चुअली फैक्ट हैला एया कि इलेक्ट्राल बॉन्ड आसीबा पूर्वरु पॉलिटिकल पार्टी माने जो चांदा मिलुथुला ता बैंक चेक द्वारा होथुला। आ चेक माध्यम रे ए सब प्रकार इनफॉरमेशन इलेक्शन कमिशन पाखरे रहुथुला। आ जदि भी केही पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 टंका रु अधिक टंका चांदा देबाकू इच्छा कले ताहेले इलेक्शन कमिशनर ठारू प्रथमे परमिशन आनिबाकू पडुथुला। हेले जेबेटू इलेक्ट्राल बॉन्ड आसीची किए चांदा दउची किए चांदा नउची ए विषय रे कौनसी जनसाधारण मानक पाखरे इनफॉरमेशन नाही। सो गवर्नमेंट रो मोटिव सिंपल थिला कि फास्ट रेट करो देन चांदा नियो, नहेले फास्ट चांदा नियो तापरे बड़ बड़ प्रोजेक्ट दियो। आ ए सब इनफॉरमेशन जनता जेमिति जानि न पारंतु। हेले तुम भली अंध जनता काली भी सुई रहिथिलो, आज भी सुईछ, आगको भी सुई रहिथियो। हेले केबे भी जानिबाकू चाहिबनी गवर्नमेंट हाथ रे कटपुतली हेई नाचुथिबा ए मीडिया जहा देखौची सत कि मिछ ना किछि हमकु लुचेई दउछि। इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम रे केते केते टंका बीजेपी पार्टी पाइछि। आउ कोन पई एहा इंडिया रो सबुठु बड़ स्काम थरे चिंता करिसेंते? मु जानिछि मोर ए छोटो प्रयास रे आपण माने केबे भी उठिबे नै, काहे कि ना आपण माने धर्मर राजनीति रे सोई रही स्वप्न देखि चलिछंती। हेले जदि ए स्वप्नर अंत न घटे ताहेले उठिला बेलकू तुमे निजर आउ ए देशर भविष्यत को अंधकार को ठेली देवार एक माध्यम साजिथिबो बोली जानी परे पश्चाताप करिवो। ओके दर्शक बंधु, जदि वीडियोटी आपनकू भल लागिछि ताहे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय हिंद।